राहुल निज सुटकेस को धरी तरतर ही रूम भितर बाहरी जाए। बाहर पहुंचना बड़े माँ आउ बड़ भाई सेठी ठिया ही थांती। माँ मोर फ्लाइट डेरी हो जिवो मु जल्दी जाउछि तमे दी जण भलकी रहिबो। बापा राहुल तू एठी कोठी पाखरे चाकरी बाकरी करले कौन बापा हुअंतानी जाई विदेश रे चाकरी करले जाई कौन हेबो तमे दीपो ही तो मोर साहा भरोसा। माँ बापा चली गला परे तमे आम दी भाई को बहुत कष्ट रे बड़ करिछ आ बड़ भाई तो मु पाठ पढ़ी कही से पाठ न पढ़ी चाषबास कले आज तांकरी पाई मु विदेश को जाउछि विदेश रे रही चाकरी करिबी भल पैसा कमेबी देखिबो देखु देखु आम घर परिस्थिति पूरा सुधरी जिवो। भाई माँ तुमको लागिला हेला मु भी बाहरुछि। राहुल मो भाई तू जमारू माँ पाई चिंता करिबुनी माँ कथा बुझिबा पाई मु घरे अछि तू बाहरे रह चाकरी कर। भाई मु मासको मास टंका सब मनी ऑर्डर करी पठेई देबी तमे निज चाष काम रे लगेइबो ता संगरे मार भी जत्न नेबो एबे मु जाउछि। राहुल प्रथम थर करी विदेश जाऊथाए सेइथिपाई माँ आउ भाई बहुत चिंतारे थांती। सेपटे राहुल उड़ाजाहाज रे बसी विदेश चली गला। कांता देवींकर बयस भी बहुत अधिका ही जाइथिला से आउ भल कि काम धंदा करि पारु नथिले। गटे दिन राहुल रो बड़ भाई राजू खाइबाकू बसी थाए। बापा राजू तम दी भाईंकर सेवा करू करू मो हाथ गोड़ आउ चालुनी बयस भी देखु देखु बढ़ी चली। बापा राजू पाख गाँव रे गोटे भल झील अच्छी तू ताकू बाहा करी नहीं आ मु भी टिके आराम पाई जीवी आउ से तो काम रे भी हाथ लगेई देबो। सेटा ठीक कथा जे माँ हेले तमे तो जानिछ मोर बा चाकरी बाकरी काहे से चाष टिके जहा करूची से भी केबे भल होउची तो केबे खराब होउची सेतिकिरे पुणी मु जदि बाहा हे स्त्रीटे आनिबी तार तो पुणी खर्च बार्च अछि। अरे बापा राजू तो सानो भाई राहुल भी तो टंका सब पठाउची तू सेथि पई चिंता करनी तू आगो घर को बहुटे नहीं आ। एथर राजू कांता देवी कथारे राजी हो जाए तापरे खाई बसे। सेपटे भल दिन देखी पाख गाँव माही सहित राजू बाहागर बहुत धूमधाम रे हो जाए। अरे अरे समस्ते कुआडे पळेई जाउछ वीडियो रे टिके लाइक तो करो आउ चैनल को भी टिके सब्सक्राइब कर दियो ए बुढ़ी रे टिके दुख तो बुझो। बाहाघर परे भी राजू सबुदिन भलिया बिल को काम करने को जाए आउ दिन सारा बिल काम करे। माही सबुदिन राजू पाई खाइबा धरी बिल को जाए आउ दुहे मिसी बिल सांग ही भात खाती। एमिति गटी दिन माहीर सासू कांता देवी बिल देखा आसी थांती। अरे बा बिल रे तो एते सुंदर धान होईछि खाली सुना फळिछि बढ़िया देखा जाउछि सेथिरे पुणी राजू कौन कहूची चाष बास भल होउनी कही मने रखिबो एई सब बिल बाड़ी उपरे ना तम सान दियर राहुल रो भी अधिकार अछि। हेबे ना एई जो आमे एते परिश्रम रे धान सब चाष करूछु परिका टिके करूछु सेथिरे जो सब टंका मिलुछि आमे पुणी तो टिके भविष्यत पई रखिबो से तो चाकरी करूछंती तांकर तो टंकार अभाव नाही हेले आमे दी जण आउ किछि करि पाइबोनी ई चाष टिके हमर भरोसा सेथिरे भी जदि आमे भाग देबो केमिति हेबो आपण जदि कहिबे आमे तांकर भाग जगह छाडी देबो आउ चाष करिबोनी हेले हमर जतिकी चाष जगह आमे सेतिकी रे ही चाष करिबो। चाष जमी सब पड़ी रहिले ना नष्ट हो जाए आउ राहुल एथर आसिले मु ताको कहिदेली से गाँव आउ काहाको दे चाष करइबो जहा हेले टंका दी पैसा तो सेथिरो पाइबो ना।
କାନ୍ତା ଦେବୀ ଥିଲେ ଟିକେ ଅଜବ ଟାଇପ୍ର। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାନ ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଦିନ କାନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ରାହୁଲକୁ ଖବର କଲୁନି ନା ନାହିଁ? କେବେଠୁ କହୁଛି ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର କେତେ ମନ ହଉଛି। ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଆଉ ସେ ଫେରିନି। ଟଙ୍କାରେ ସିନା ଖାଲି ପଠେଇ ଦଉଛି, କାହିଁକି ଜାଣି କଣ ପାଇଁ ଆସୁନି। ମା, ମୁଁ ରାହୁଲକୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚିଠି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ବି ଚିଠି ପଠେଇଥିଲା, କହିଲା ଏଥର ଅଫିସରେ ଜମାରୁ ଛୁଟି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କିଛି କହିଲିନି। ତମେ ରାହୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ତମ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆରେ ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିବି, ସେ ବି ତ ମୋର ପୁଅ। ତାର ବାହାଘର ବି ହେଇନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାର ବାହାଘର କରେଇଲି, ଘର ସଂସାର ଟିକେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ସେତକ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ମା, ରାହୁଲ ଚିଠିରେ ଦେଖିଥିଲା ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି କହି। ତମେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବ କହି ଆମେ ତମକୁ ଏଇ କଥାଟା ଜଣେଇ ନଥିଲୁ। କଣ କହିଲୁ? ବାହା ହେଇ ପଡିଛି? ଆରେ ସେ ବାହା ହେଇଗଲେ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇଲାନି। ମୋ ମନଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ରାଜୁ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାରି ମୁହଁ ଦେଖିବି କହି ଅନେଇ ବସିଥାଏ, ହେଲେ ସେ ମତେ ନ ଜଣେଇ ବାହା ହେଇ ପଡିଲା। କାନ୍ତା ଦେବୀ ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ ସାନ ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଅ ରାଜୁ ଆଉ ବୋହୂ ମାହି କାନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କୁ ହରେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କାନ୍ତା ଦେବୀ ଚାଲିଯିବାର 1 ମାସ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜୁ ନିଜର ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ତା ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପିଅନ ମଣ୍ଟୁ ପାରା ଦେଖା ହେଇଯାଏ। ଆରେ ରାଜୁ, ମୁଁ ତମରି ଘର ଆଡେ ଯାଉଥିଲି ପରା। ତମର ମନି ଅର୍ଡର ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଭଲ ହେଲା ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଇଗଲ। ଆଚ୍ଛା ମଣ୍ଟୁ ଦାଦା, ସେଇ ଟଙ୍କା ସହିତ ରାହୁଲର କଣ କିଛି ଚିଠି ପତ୍ର ଆସିଛି କି? ନା ନା, ଚିଠି କିଛି ଆସିନି, ହେଲେ ତମର ଖାଲି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ରୁହ ମୁଁ ଦଉଛି। ଏଥର ମଣ୍ଟୁ ପାରା ଟଙ୍କା ସବୁ ରାଜୁ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେପଟେ ରାଜୁ ବି ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ ମାହିକୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଖାଏ। ଆରେ ମାହି, ମୁଁ ରାହୁଲ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠେଇଥିଲି ମା ମରିଯାଇଛି କହି, ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ରାହୁଲ ବୋଧେ ଚିଠି ପାଇନଥିବ, ନହେଲେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ପଠାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦିଏ, ଟଙ୍କା ଆଉ ପଠେଇବୁନି, ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ କହି। ଆରେ ତମେ କଣ ମୂର୍ଖଟା? ନିଜ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢେଇବ କହି ନିଜେ ତ ମୂର୍ଖ ହେଇ ରହିଲ। ଏଥର କଣ କହୁଛ? ଟଙ୍କା ପଠେଇବାକୁ ମନା କରିଦେବ? ତମର କଣ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସେ ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଟଙ୍କା କିଛି ତମେ ରଖିନେଲ, ସେଥିରେ ଖରାପ କଣ? ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚିଠି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାହିର କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ବି ଆଉ ରାହୁଲକୁ ଚିଠି ଲେଖେନି। ତାପରେ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଲାଗନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଦେଶରେ ରାହୁଲ ବଡ଼ ଘରଟେ କିଣିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରାହୁଲ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜି ସହିତ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ରାହୁଲ ରହୁଥିବା ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଗାଁର କାଳିଆ କାଉ ବି ରହୁଥାଏ। ଆରେ ରାହୁଲ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ବେଳେ ତୋ ମା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା, ହେଲେ ତୋ ମା ମରିଗଲେ ତୁ କେମିତି ଗାଁକୁ ଯାଇନୁ? ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆରେ ମା କେବେ ଚାଲିଗଲେ? ଯଦି ମା ମରିଗଲେ ମୋର, ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ସବୁ ପଠେଇ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଭାଇ କଣ ମତେ ମିଛ କହି ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ରଖି ନେଉଛନ୍ତି? ଆରେ ତୋ ମା ତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମରିଗଲେଣି, ତତେ ଜଣା ନାହିଁ? ହଉ ଛାଡ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କାଳିଆ କାଉ ରାହୁଲକୁ ଏମିତି କହିଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଏ। ସେପଟେ ରାହୁଲ ଆଉ ରୋଜି ଘର ଭିତରକୁ ଆସି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଓ
माय गॉड, तुम्हारा भाई बहुत लोभी। तुमे इंडिया को जाओ आउ टंका सब सुध मूल करी आइबो। अरे रजी, तमे जमारू चिंता करनी, मु तांकु जमारू छाड़ीबिनी। दरकार पड़िले जेल जाइबी घसारी कि नेबी। माँ मरी जाइछि तथापि मो ठारू टंका मागी चलीथिले, तांकर तो साहस कम नुह। जो पुओ को माँ को देखिवा पाई समय नथिला, आज जेतेबेले टंका कथा पड़िला सीधा आसी घरे हाजर हेई गला। भाई तमे मते ठकीछ, मते धोका देइछ। माँ मरी गला परे भी तमे मो ठारू टंका नेइछ। अरे राहुल, तू एमिति कौन कथबार्ता करुछु? सामान्य टंका पाई आज तू मो सामने एते टाण करी कथा कही पारुछु? तू तो भल कि जानिछु। तू पाठ पढ़िबु कही मु पाठ छाड़ी देली, तू भल चाकरी करिबु कही मु गाई बलद भड़िया जाई बिलरे खटिली, हेले भी तते मु पाठ पढ़े चाकरी करेइली। आउ आज जदि मु तोर टंका मासकु मास टिके रखिनेली, सेतिकी पई तू मते एते कथा कही पारुछु? क्यों भाई, कहार भाई? मु कहार भाई नुह। जो दिन माँ चलीगला से दिन आम भाई भाई संपर्क भी कटिगला। माँ चलीगला तमे तो मते जनइलनी, अलटा तार पैसा सब बसी खाउछ। चल एबे मु तम दी जन को नहीं जेल में भर्ती करिबी, नहले गाँ पंचायत रे बस। वाह वाह राहुल, जहा हो माँ मोर एई दिन देखिबा पूर्वरु चली जाइथिला। मरिबा बेड़े भी से तोरी कथा चिंता करुथिला। तोर बाहाघर हेइनी कहूथिला, बाहाघर देखिबो, हेले से कुआडु जानिबो ता पुओ सेठी गला परे केते बदली जाइछि। ना से माँ को चिने, ना भाई को चिने, ना भाउज को चिने। से काहाको आउ चिन्हि पारुनी, चिन्हुछि तो खाली टंका को। राहुल आउ राजू जाई गाँ पंचायत रे पहुँचिले। सेठी आसी चिलो सरपंच भी पहुँची। सरपंच प्रथमे राजू कहवा कथा को भल भाव शुणिले, तापरे राहुल निज पटरु भी तार कथा सबू सरपंच को कहला। एथर उभय पक्षर कथा शुणी सारिबा परे चिलो सरपंच कहवा को आरंभ कले। धन्य धन्य तमे दी भाई, तम कथा आउ कौन कहबी। तमे तम बापा चलीगला बेले ना एड़िकी बकड़े बकड़े हेइथिलो। तम माँ तम मानंकु दुनिया देखैला। आउ राहुल तो भाई तते जदि एतिकी करि न थांता, तू आज जाई विदेश रे चाकरी करू न थांतु। हेले तू तो भाई को चिन्हिलुनी। जदि तम मानंकर टंका पाई एते झगड़ा होउछि, राजू तो टंका सबको सुध मूल करी सुझेई देबो। आउ एथिपाई आमे ताकू साहाय्य करिबो। आउ गटे कथा मने रखिबो राहुल, आज जो तू ए गाँ रु पाद काढ़िबो, ए गाँ रे जेमिति आउ तो पाद केबे न पड़ू। तू तो टंका नहीं सीधा विदेश को चली जा। आमे राजू सांगरे ठिया हबू। या परे समस्ते गाँ रु टंका उठी राहुल को दे दियंती। आउ राहुल सबु दिन पाई निज गाँ माटी को छाड़ी विदेश को चली जाए।